جی अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 27 चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है, इंतहाई आसान और सिंपल से टॉपिक हैं जिनका नाम है साइल एंड वाइल्ड लाइफ। अब साइल किसे कहते हैं सबसे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो लैंड है वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, एक कुदरती रिसोर्स है जिसको हम नाम देते हैं लैंड का। अब साइल क्या है? द सुपरफिशियल लेयर, जो सतही लेयर है लैंड की, उसे हम नाम देते हैं साइल। इसके बाद जो क्रस्ट है, वेदर्ड क्रस्ट है, जिस पर मौसम असर करता है, मतलब लैंड की ऊपर वाली तह है, उसको भी हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज साइल। उसके बाद अगर हम देखें कि केमिकल कंपोजिशन और अकरेंस क्या है साइल की, तो साइल जो है वो मुख्तलिफ साइज़ के पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है, सॉइल वाटर पर मुश्तमिल होती है और सॉइल एयर पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद अगर हम देखें कि सॉइल के पास पानी मौजूद है, ऑर्गेनिक मिनरल मैटर मौजूद है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब इनऑर्गेनिक मिनरल मैटर मौजूद है, ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर। इसके बाद इंतहाई अहम मारूजी है कि 25 से 30% जो अर्थ का हिस्सा है उसे हम नाम देते हैं लैंड। उसके बाद जो है 11% जो है लैंड का वो अंडर कल्टीवेशन है, मतलब कि वहाँ पे क्या की जाती है, काश्त की जाती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है साइल की, तो दरअसल होता है क्या है कि जब हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स को साइल क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, ज़मीन के साथ पकड़े रहते हैं, और जितनी भी तेज़ हवा या आंधी चले तो ये उसका मुकाबला करते हैं और गिरते नहीं हैं। इसके बाद अगर हम देखें, इट इज़ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स, मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स मौजूद होते हैं, ये वहाँ मतलब कि कहाँ से हासिल होते हैं, साइल से। और वो किसके लिए लाजमी हैं, प्लांट्स के लिए। मतलब कि जो साइल है वो पौधों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिनरल्स प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो साइल है, साइल के अंदर जो साइल के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, क्योंकि उनके पास हवा होती है, हवा होने की वजह से ऑक्सीजन मौजूद होती है, जिसकी वजह से रूट्स और प्लांट्स रूट्स जो हैं पौधों की, वो क्या करती हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती हैं, और इसी वजह से वो क्या करते हैं। इसके अलावा जो है हम बात करें कि ये जो हमारे पास जितनी भी हम फसलें काश्त करते हैं, फसलें उगाते हैं, वो भी कहाँ से उगाते हैं, साइल से। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं, तो सारे के सारे जानदार, मतलब जिनमें वो सारे के सारे पौधे जो नॉन कल्टीवेटेड हैं, जिनको काश्त नहीं किया जा रहा। इसके अलावा ऑल नॉन कल्टीवेटेड एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल, सॉरी यहाँ पे आप लोग प्लांट्स भी लिख लें। तमाम ऐसे पौधे और जानवर जो नॉन कल्टीवेटेड हैं और नॉन डोमेस्टिकेटेड हैं, उनको हम नाम देते हैं वाइल्ड लाइफ। अब ये जो वाइल्ड लाइफ है उसकी अगर हम इम्पॉर्टेंस देखें, जंगली हयात या जंगली ज़िंदगी की हम अहमियत देखें, तो होता क्या है कि ये हमें क्या करती है, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो जंगली जानवर और पौधे हैं वहाँ से काफ़ी सारी मिक़दार में हमें प्रोटीन हासिल होती है। अब बहुत से जंगली जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, उनसे हम खाल हासिल करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, कोट वगैरह भी हम बनाते हैं उन्हीं मतलब कि उनकी खालों से। उसके बाद जो है दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, ये जो है फूड चेन के अंदर इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं। अब अगर जंगली लाइफ जो है, जंगली हयात या जंगली ज़िंदगी जो है क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए या मतलब ये ख़त्म हो जाए, तो ये जो फूड चेन है, फूड चेन के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। इसके बाद जो है इंसान का इस पर असर क्या है, इसकी अगर हम बात करें, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और जानदारों और उनके माहौल के अंदर मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान क्या पाया जाता है, एक बैलेंस मौजूद है। अब वो जो बैलेंस है उसको इंसान क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तबाह बर्बाद कर रहा है। उसके बाद जो है, जो पास्ट थी, मतलब माजी का अगर हम दौर देखें, तो उसके अंदर जितने भी इंसान थे वो क्या करते थे, ज़्यादा शिकार करते थे। अब जब ज़्यादा शिकार करते थे, जो जानवरों की तादाद क्या होती जा रही थी, कम होती गई, जिसकी वजह से इन दी एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब कि जानवरों और पौधों के नेचुरल हैबिटेट्स ना होने की वजह से बहुत सारे जानदार या बहुत सारे पौधे और एनिमल्स जो थे, जो कि जंगली थे, और वो क्या हो गए, कम हो गए। अब इन्हीं की वजह से
اکثر جاندار ایسے ہیں جو مطلب ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ایکسٹینٹ ہوتے جا رہے ہیں، ناپید ہونے کا خطرہ ہے، ان کو ہم نام دیتے ہیں دے آر کالڈ ایز انڈینجرڈ اسپیشیز۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس یہ جو سائل تھی، سائل کے اندر جو ہے انسان کا کیا اثر ہے، سائل کے اوپر انسان کیا جو ہے اثر مرتب کر رہا ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائل ڈپلیشن کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی فصل بار بار اگائی جاتی ہے، کماد اگایا، پھر سے کماد، پھر سے کماد، مطلب مختلف سال ہر سال ایک ہی فصل جب آپ اگاتے ہو تو وہ جو زمین ہے، زمین کے اندر یا سائل کے اندر جو ہے اس فصل کے لیے جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں سائل ڈپلیشن کا۔ اس کے بعد جو ہے ایبیوز آف لینڈ، مطلب کہ زمین کا جو غلط استعمال ہے وہ کیسے ہے، تو لینڈ میں بھی ایبیوزڈ ان مینی ویز، مطلب کہ بہت سارے طریقے ہیں جس کی مدد سے جو ہے یا جس کی وجہ سے زمین جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، بے وجہ استعمال ہو رہی ہے، جیسے کہ ایروجن ہو گیا، زمینی کٹاؤ، کیئرلیس فارمنگ، اوور گریزنگ اور لیچنگ، مطلب کہ زمین کا جو کٹاؤ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا، لیچنگ کا۔ اب یہ جو سارے کے سارے پروسیس ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایبیوز آف لینڈ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ جو انسان ہے اس کو کافی اور طریقوں سے بھی خراب کر رہا ہے، جیسے کہ ریپڈ اربنائزیشن، مطلب کہ اگر آبادی میں کافی زیادہ تیزی سے اضافہ ہو جائے پھر بھی یہ سائل جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کریں ہمارے پاس جو سائل پولیوشن ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ فرٹیلائزرز، انسیکٹیسائڈ، فنجیسائڈ، پیسٹیسائڈ جب ہم فصلوں کو دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے مکس اپ ہو جاتے ہیں سائل کے ساتھ اور سائل کی پولیوشن کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس کو کنزرو کیسے کیا جائے، اس کو محفوظ کیسے کیا جائے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ ضرورت ہے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے، جو فارمرز ہیں ان کے اندر ایجوکیشن پیدا کی جائے، پبلک کے اندر میڈیا کی مدد سے آگاہی پیدا کی جائے جس کی وجہ سے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، کنزرو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو انڈینجرڈ اسپیشیز تھی اس کو ہم کیسے کنزرو کر سکتے ہیں، تو واٹر ریسورسز جو ہیں وہ بنانے چاہیے، جہاں پہ مچھلیاں کیا کریں، وہاں پہ مچھلیوں کی بریڈنگ کروائی جائے، وہاں پہ مچھلیوں کو کیا کیا جائے، میرین لائف کو پروٹیکٹڈ کیا جائے یا ان کی حفاظت کی جائے۔ اب یہ جو کچھ نہ کچھ جاندار یا اسپیشیز ایسی ہیں جن کو زو مطلب کہ چڑیا گھر کے اندر رکھا جاتا ہے اور وہاں پہ وہ کیا کر سکتے ہیں، آسانی سے بریڈ کر سکتے ہیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اور بات کریں کہ ہمارے پاس جو نیشنل پارکس ہیں ان کو بنایا جائے جس کی وجہ سے وائلڈ لائف جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو مطلب جنگلی حیات کے لاز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، وہ تمام لوگوں پر مسلط کیے جائیں اور ان کو کیا کیا جائے، سختی سے فالو کروایا جائے، تو اس طریقے سے ہم انڈینجرڈ اسپیشیز کو کیا کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔